निजर रते तुम साथी नेशनल हाईवे जाइए जो फरिया में नहीं दौचु जदि आंध्र टप चढ़ी जीव बाहर नेशनल हाईवे पढ़ी आउ कौन मु पढ़ी देखिदेवी बोली सीना ना कामटा बढ़ी जाई मोर नेशनल मुझे मद पीवा को कहीं मना कर बुझल मुझे भड़ाटिया बोली भावुनी मुझ भाई भाया देखुदी तुम भाई रे आज मो इच्छा पूरण हम ना मो इच्छा आज पूरण हम ना तो मो इच्छा माने 15 वर्ष तले मो माइप मरीगला से दिन मु पूरा सुखिला ठक ठक ये 8 वर्ष तले गोविंदपुर बाड़ी पटू ताड़ी काटिक आसूची हठात मोर नजर पड़ा ये जड़े ठियाई बोली जानापी तो पाखक मारिदेली देखला बेलू से आम गाँ झुरिया प्रधान माइप गोरा टक टक देह बैगन पाली आंब भाया खाली थल थल होता गाल देखी मो देह मु संभाली पाइली संज भाइयाटा दी पटू देखिली सी किसी कहवा पूर्व जाइए पूरा कुंठे पकईली तो पार्टी कर खाली पार्टी करी कौटी अच दौड़ी आस मो पछपटू किए गेटी देला बसला पहाड़ मारिला किए एटा मु भी भाबुची छोड़ा मते मारिला किए देखला बेलकू ता घईता झुरिया प्रधान आ गोटे आंब गछ मूल जाइए चला छोड़ा आंब तोड़ुला जेमिति तीर डाक शुणीची हनुमान भैया गईला आवे भाई विश्वास करू एते लंबा एड़े मोटा आंब भैया देला पहाड़ मोर पूरा फाटीगला मुंड नाई रे मेन पाटटा फाटी पूरा छिंचोत से दिन मो ढेंकी पूरा कमारे थोड़ा आयुर्वेदिक एलोपैथिक जापानी तेल सब प्रकार तेल व्यवहार करगलानी मो ढिंकी से ही कमारे आज आउ सेमिति घटना घटब नीति मोर तो पूरा भरोसा शहे शहे भरोसा आज जदि मो आत्मा शांति होगा मु तो 10 वर्ष जाए आउ घर भड़ा नेबिनी डेली मत पीवा डेली पीवा डेली पीबू नो घर भड़ा नो डेली पीवा दब डेली पीबू करे कौन कहले खराब ना देखे भाई भाया खराब हाँ भाई तो स्त्री के डाकी दौनु मो स्त्री का डाके मारी भी धरी खराब उद्देश्य डाकुनी तू मद पीउचु होश रे रहनु से कहूँ
ଆଜି ଯାହା କଥା ହବା କାଲିକି ତୁ ଭୁଲିଯିବୁ ହେଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜଣେଇଦବା ମୁଁ ଆଉ ତମ ଠାରୁ ଘର ଭଡା ନେବିନି। ଏଇଥିପାଇଁ ତମେ କହୁଥିଲ? ହଁ ଠିକ ଅଛି। ତମେ ଏଠି ଅଛ, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକିକି ହେଲା। କଥା ରହିଲା ଡେଲି ପିଇବାକୁ ଦବ ଆଉ ନ ଘର ଭଡା ଡେଲି ପିଇବାକୁ ଦବ। ସତିଆ नो घर भड़ा भाई हाँ डेली पिए को दब दे और नो घर भड़ा नो घर आज सतिया भाई हाँ डेली पिए को दब दे और नो घर भड़ा नो घर भड़ा सतिया डाके मोना ऑलराउंडर अगस्त्य कॉमेडी करे कैरेक्टर भी करे और मो विलियन रोल टा जबरदस्त रेडी है जा ऑलराउंडर 15 वर्ष परे ओ बिकी आदि धान कुटिवा बिकिते दुलुकेलो सोमा कुटे धन बिकिते दुलुकेलो सोमा कुटे धन हाँ नमस्कार घरवाला लेकिन मागଣା ରହିବ ଲାଇଟ୍ ବିଲ୍ ଫ୍ରି। हाँ बाबू आपण को अशेष अशेष धन्यवाद। आपण को दयालु आम ए घरे मुंड गुंजा भी जगह खंडी पाइछि। अरे मु किए आ देला को जणे से मते दउची मु आनी की तुमको देई दउची हैला। हेडी ए टिके सुनो बा तमडारे मु घर वाला नेबिनी हैला। तुम स्वामी को केस चलछि बड़ कष्ट रे चलथियो नै हेडी मो भौणी एडवोकेट वकील तारी पाखरे केस अछि तारी पाखरे पेस्ट अछि 5 लाख टका खर्च होबा कथा किंतु मु तुम स्वामी की कहबी गोटिए टंका भी दवनी हैला। केस जितेबा दायित्व परा मोर बाबू हाँ आपण सत्य कहउछनी बाबू विज्ञान मो जीवन रे मु केबे मिछ कहि मते विश्वास मु तुम देह छु सेति दया कर दियंतु बाबू। चाकरीटा चली गला परे मो स्वामी भांगी पड़िछन्ते आउ सेई दुखरे से दिन राति मद पिउछन्ते घरे बुढ़ा बापटे मेडिकल स्वीपर काम करूछन्ते। चाकरीटा फेरी आसिला परे आम सुख शांति सब फेरी आसीबो। फेरी आसीबो कोन जम्मा चिंता करनी फेरी आसीला बोली भाबो फेरी आसीला बोली भाबो हैला। हेडी मु तमटु घर वाला नेबी मागणे रहइबो तम स्वामी को चाकरी करे देबी हेले तमे मो कथा टिके बुझियो। आपण जति कहबे ना तले आपण घरे मु चाकरानी काम करबी। चाकरानी पुरी तमे ना 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 साउथ सिनेमा हिरो रहइया छना चनिया हे तो तुमको चाकरानी देबी ना 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 हाँ आजू तने बाबू को घरे मु चाकरानी काम करूथिले हेले बाबू चली गले आउ चाकरीटा भी चली गला किंतु मु अपन कथा दोची बाबू आपण घरे चाकरानी काम कले मु टंका देबी नेबिनी। अरे तमे पारिबोनी कहि के पारिबिनी बाबू हमर 7 महला घर पूरा ऊपर महला रे हमें रहउचू एडी एते लंबा सीढ़ी तमे चढ़ी पारिबोनी तुम पाद संभाळिबोनी परा काई तुम पादटा बोलो पादटा पूरा पाउरुटी भलिया हेची सीढ़ी कौन तुम्हें पूरा घंटे सिंह पहाड़ चढ़ी पकेब हेडी हेले आउ गोटे असुविधा आमर 57 जन परिवार एड़ा बड़ हांडी रे रोसे होउची से हांडीटा बड़ ओजनिया तमे ताको टेकी परिबो तुम अंटा संभाळिबोनी काई तुम अंटाटा तमे कौन भात हांडी कौन गंधमादन पर्वत टेकी देव
ରାଗିବନି ମୁଁ ଟିକେ ତମ ଅଣ୍ଟାଟାକୁ ହାତ ମାରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେବିନି ମାଗଣାରେ ରହିବ ଲାଇଟ୍ ବିଲ୍ ଫ୍ରି ମାନେ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋ ମାଇପ ମରିଗଲା ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ପୁରା ଶୁଖିଲା ଠକ ଠକ ଲୋଭରେ ଯାଇକି ଜଣକୁ କୁଣ୍ଡେଇଥିଲି ଆମ୍ବ କିଲାରେ ଛେଚା ଖାଇକି ଆସିଛି ଭଲେ ଭଲେ କୋଉଠି ବାହାରିଛ ଆଉ ତା ନହେଲେ 6 ମାସର ଘର ଭଡ଼ା ବାକି ଚାହିଁବି ଯଦି ଏଇଠି ଏବେ ବାହାର କରିଦେବି ନା 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 ମୁଁ ସେମିତି କାମ କରିପାରିବି ମୋର ପରା ତମ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଲୋଭ ଅଛି ମତେ ଟିକେ ଦୟା କର ମତେ ଟିକେ ଦୟା କର ଟିକେ ଦୟା କର ମୋ ଟିକେ ଦୟା କର ତମେ ତ ଦୟାର ସାଗର ତମେ ଯେମିତି ଦୟା କଲ କୋଉ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଏମିତି ଦୟା କରିବ କହିଲ ଏଠୁ ଭଲେ ଭଲେ ଯିବୁ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଖାଇବୁ କଣ ଭାବିଛୁ ତୁ କଣ ଆମେ କରିବୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଚାକିରି କରି ଦେଇଛି 6 ମାସର ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇନୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତୁ କଣ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ରଖୁ ତ ଇଜ୍ଜତ ଏମିତି କେତେ ଟଙ୍କା କି ପର ଘରେ କାମ କରୁଛୁ କାମ ପାଲି ସ୍ୱାମୀଟା ସିଆଡ଼େ ଦିନ ରାତି ମଦ ପିଉଛି କେତେବେଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ତ କେତେବେଳେ ଫୁଟଫାଟ କରି ଫୁ ଫୁ ହଉଛି ଆଉ ତୁ ତ ସାଉଥ ସିନେମା ହିରୋଇନ ଭଳିଆ ଛନ ଛନ ହେଇଛୁ ଭୁକ ପକେଇ ଦବୁ ମୋ ଲଣ୍ଡର ଗସ୍ତ କମେଡି করে ক্যারেক্টার করে ମୋ ଏଲିଆନ ରୋଲଟା ଜବରଦସ୍ତ ହିରୋ ଭଳିଆ କଥା କହିଲି ତତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଏବେ ମୋର ଭେଲିଆନ ରୋଲ ଦେଖିବୁଲ ମାଇକିନିଆ কি বেসর বে চন্দ্রবাবু চন্দ্রবাবু তুমি কি প্রকার লোক হে কৌছ পাখরে পয়সা নাই ঘর ভড়া দেবিনি মদ পিউছ পুনি কৌছ পয়সা নাই কোউ কোম্পানির হলিস আনিকি মাইকিনাকু দৌছ হে হাতটা এতে টাণ বহুল সিজি গলা শুইলা তুমি ইয়াঙ্ক উপরକୁ ହାତ ଉଠେଇ ଦେଲ ଥରେ ନୁହଁ ଦି ଥର ମାରି ଦେଇଛି ମୁଁ ଭାବିଲି ମେନୁ ଲାଇନରେ ଯାଇକି ମଜା କରିବି ଲୁପୁ ଲାଇନରେ ପଶିକି କି ଦୁର୍ଘଟଣା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲ କରିଛି କ୍ଷମା ମାଗିବ ପାଇବ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛେ ତମେ ଯେତିକି ମାରିଛ ସେତିକି ଖାଇବ ଯେତେଟା ମାରିଛ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ବାବୁ ଗଳି ଗଳି ତମକୁ ସେତଟା ମାରିବେ ନା 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 ଏମିତି ହବନି 6 ମାସର ଘର ଭଡ଼ା ବାକି ମାସକୁ ଗୋଟେ ମାଳ ହେଲେ 6ଟା 17,000 ମଦ ବାକି 1000କୁ ଗୋଟେ ମାଳ ହେଲେ 17ଟା 17 6 23 ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମାରିବି 25 25ଟା କାହିଁ ମାରିବ କାହିଁକି ମାରିବି ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲା ମାଇକିନା ପରା ନାଗେ ନାଗେ 2ଟା ବଜେଇ ଦେଇଛି 23 2 25 ମାରିବି ତ 25 ଥାପଡ଼ ମାରିବି ନହେଲେ ଏଇ ଘରୁ ଏଇ ଭିତରେ ତମେ କହିଲ ମାନେ ତମେ 25ଟା ମାରିବ ମୁଁ ଠିଆ ବି ତମେ 25ଟା ମାରିବ ବେଡି ପତ୍ର ପ୍ୟାକ୍ କର अरे जा अरे तो पाई करो फुटपाथ सोई ना करो अरे जा अरे जा कहते मारंतु बाबू 25 थापड़ कहीं अपन को मन शांति मिला चाहे मारंतु और स्वामी कौन कहला अपन सुनी पारे मो पैसे भूख उपास रही उत्पाद सोईबे स्त्री एक को मु सही केमिति बाबू
ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ଶାସ୍ତି ତ ମୁଁ ପାଇବା ଉଚିତ ନା ମାରନ୍ତୁ ବାବୁ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା ଯେ ମାରନ୍ତୁ ହେଲେ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବାବୁ ଆପଣ ଆମକୁ ଏ ଘର ତଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁନି ବାବୁ ଆପଣ ଆମକୁ ଏ ଘର ତଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁନି ଏମିତି କାହାନ୍ତି ନା ମୋର ତରଳି ଯିବ ମୁଁ କଣ ତୋ ଉପରେ ରାଗିପାରି ମୋର ପରା ତୋ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଲୋଭ ଅଛି ମୁଁ ତ ଟିକେ ଦୟା କରେ ଗୋଟିଏ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଠିକ ଟିକେ କୁଟିବାକୁ ଦିଏ ଦୟା କରେ ଦୟା ଆମେ କିଏ ମାଇଲ କୋଉ ଛୁଆ ଜାଣିଲେ କୋଉ ଛୁଆ ଏ ବାବୁ ତମେ କିଏ ତମେ କାହିଁକି ମାରିଲ ଆହୁରି ପଚାରୁଛ କାହିଁକି ମାରିଲ ହେ ବାବୁ ତମେ କେତେ ବଡ଼ ଅଭଦ୍ର ଲୋକ କିଏ ଅନ୍ୟ ଘରେ ପଶି ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳାକୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ପୁରୁଷ ହେଇକି ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ହାତ ଉଠଉଛ ତମେ ପୁରୁଷ ନା ନପୁଂସକ 6 ମାସର ଘର ଭଡ଼ା ବାକି ପୁଣି ପଚାରୁଛୁ କାହିଁକି ମାରିଲି ତାପରେ ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହାତ ଉଠେଇବ 15 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ବାବା ରାମଦେବଙ୍କ ପରି ଫୁ 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 ହଉଛି ରେ ପୁଅ ତୁ କଣ ବୁଝିବୁ ଏ ଢିଙ୍କିର ଦୁଃଖ ଏଠି ମାରିବି 25ଟା ମାରିବି 10ଟା ମାରିଛି ଆହୁରି 15 ବାକି ମାରିବି ଛୁଆ କଣ ତୋର ଦରକାର ପଇସା କେତେ ଟଙ୍କା 25,000 ଟଙ୍କା 25,000 ନୁହଁ ଆଉ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବି ତମେ କଣ ପାଇଁ ଦବ ଆଚ୍ଛା ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ କହୁନ କଣ୍ଡିସନରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ କଣ୍ଡିସନ କରିଦବା ଆଉ ତମ ଘରେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଆରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ମୁଁ ଆ ପାଖକୁ କଣ ପାଇଁ ଆଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ନା ତାହେଲେ ଝିଅ ଅଛି ପାଗଳ ଡାକିରେ ମୂଳରୁ ମାଇପ ନାହିଁ କହୁଛି ପୁଅ ନା ଗୋପାଳିଆ ଆରେ ଶୁଣ ମାଇପ ନାହିଁ ତ ଝିଅ ଆସିବ କୁଆଡୁ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଝିଅ ବି ନାହିଁ ନା 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 ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତମ ଭଉଣୀ ଥିବ ଅଛି ଅଛି ଯେ ଆଡଭୋକେଟ ହାଇକୋର୍ଟ ଓକିଲ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର କହୁନାହାନ୍ତି ନିଅ ନିଅ ଏବେ ଏଇ ନିଅ 50,000 ଟଙ୍କା କହୁନ ଦିଅ ଦିଅ ତମ ଆଡଭୋକେଟ ଭଉଣୀ କି ନେଇ ଦେଇଦବ ହଁ ଦେଇଦେବି ଯେ ଶୁଣ। ଦେଖ ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ହଁ ଠିକ ଅଛି ତ ଏଟିଏମ୍ ତ ଗାଡି ଚା ଠିକ ଥିବ ଆଉ କହୁନ ଶୁଣ ତା ବଦଳରେ ତମ ଆଡଭୋକେଟ ଭଉଣୀକି ଏଇଠିକି ଡାକିକି ଆଣିବ କାଇଁ ପଠେଇବି ସେଇ 50,000 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ହଁ ତମ ଆଡଭୋକେଟ ଭଉଣୀର ଗାଲକୁ ମୁଁ ଗଣି ଗଣି 50ଟା କିସ୍ ଦେବି ଏଠୁ ଯିବୁ ନା ପୋଲିସ ଡାକିବି ବହିର ପ୍ରଥମ ସିନରେ ହୀରା ଠାରୁ ଭେଲିଆନ ମାଡ଼ ଖାଇଲାଣି ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ପରି 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 ନା ନା ଯିବିନି ସେଟା ବହିର ପ୍ରଥମ ସିନେ ଭେଲିଆନ ମାଡ଼ ଖାଇଲାଣି ଏଇ ଗୋଟେ ଦର୍ଶକ ତାଳି ମାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ତାଳିଟା ବଜେଇକି ଯିବି ମନମାଳି ଦେ ତାଳି এইটি যাইଥିଲି যে গোটে ডায়লগଟେ ସାର୍ ବତେଇଥିଲେ ଛାଡି ପଡେ ମୁଁ କି ଜାଣିଛ ମୁଁ ହଉଛି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅଗଷ୍ଟ ମୁଁ କମେଡି କରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବି କରେ
ଆମ ଭେଲିଆନ ରୋଡଟା